तेणु गोटे सूचना एकदम स्पष्ट जे कांग्रेस एवं बीजेडी जो प्रार्थी को समर्थन करते से निर्मल एवं सच्चरित्र सच्चोट गोटे डाक्तरी बैकग्राउंड आसती जनसेवा बैकग्राउंड आसती किंतु बीजेपी जहाँ को समर्थन करुच्ची पचर भ्रष्टाचार निर्दिष्ट दंड अच्छी तेणु वर्तमान गोटे कथा जे नवीन पट्टनायक कहींपर जे आज्ञा बीजेपी भ्रष्टाचारी मान दल तेणु बीजेडी निजर अस्तित्व बंचाइबा हेले बीजेपी ठू समदूरतार रहिले हब ना बीजेपी ठू संपूर्ण दूरता अवलंबन करने को नवीन बाबू को केबे एते संख्यक कांग्रेस नेता सहित देखा हवा कहीं देखी ना गत 20 वर्ष भर नवीन पट्टनायक जिते बेले भी राजनीति करिसंती सबु बेले जिते बेले भी केंद्र रे जो सरकार रही जो दलर नेतृत्व रही से दलर नेतृत्व सहित सब बेले भल संपर्क रही आछि जिते से मुख्यमंत्री थे आज से विरोधी दल नेता अच्छा जितेबाला पर्यंत शासन रे थिले सेतेबेले बीजेडी रो गोटे नीति थिला जे समदूरता ना आमे बीजेपी संगे अच्छू ना आमे कांग्रेस संगे अच्छू किंतु जितेबेले विरोधी दल राजनीति आपण करिवे विरोधी दल राजनीतिर आवश्यकता को चाहिए आपण को निजर राजनीति बदलैबा को पड़ो तेणु नवीन पट्टनायक आमे गतकाली जो आमे देखिले जो दृश्यटा जे गोटे लाइन रे भक्तचरण दास नवीन पट्टनायक संतृप्त मिश्र दत्तेश्वर होता रामचंद्र कड़ाम अजय लल्लू एवं नरसिंह मिश्र एमाने गोटे लाइन रे बसचंती एवं नवीन बाबू को केबे एते संख्यक कांग्रेस नेता सहित देखा हवा कहीं देखी ना एपरिक कांग्रेस विधायक दल रामचंद्र नेता रामचंद्र कड़ाम आउ नवीन बाबू एकाठी केबे गोटे फ्रेम रे आसीथिबार कहीं मोर मने पड़ुनी तेणु एटा गोटे नुआ समीकरण बोली आपण माने भाबी पारंतु जे आगामी दिन रे जेमती 90 जो सरी आसूची 98 रे बिजु जनता दल गठन होची 99 महाबात्या होची सही समय रे गोटे कथा देखागला जे कांग्रेस को क्षमतारू दूरेबा पई बीजेपी बीजेडी मेंट तैयारी हला इतिमध्य बहुत पानी बही जाइछि बीजेपी क्षमता को आसी एवं बीजेपी क्षमता को आसिला परे तांकर जो राजनीति अच्छी जे सबु आंचलिक दल को से खत्म कर चली गोटे पर गोटे बिहार से वर्तमान खत्म कर चली माने जेडीयू खत्म हो अवस्था तेणु बीजेडी निजर अस्तित्व बंचाइबा हेले बीजेपी ठू समदूरतार रहिले हब ना बीजेपी ठू संपूर्ण दूरता अवलंबन करने को पड़ो सेटा गतकाली नवीन पट्टनायक सूचना देइचंती जे आगामी दिन में बीजेडी रणनीति हब विरोधी दलों सांगे रहिबा तेणु कांग्रेस सहित गोटे नुआ मेंटर संभावना सृष्टि प्रथम थर पर राज्यसभा से गोटे मिलित प्रार्थी देते डॉक्टर दत्तेश्वर होता एवं डॉक्टर दत्तेश्वर होता से आने पछरे गोटे कारण हूँ जे दत्तेश्वर होता कौन सी राजनैतिक बैगेज ना पछरे कौन सी दुर्नीति कि अन्य कौन सी अभियोग ना किंतु बीजेपी जहाँ को समर्थन करुच्ची सी कोईला माने मामला रे केवल अभियुक्त नुहंती दंडित होती दिल्ली कोर्ट तांको सीधा सड़क दोषी सब्यस्त कर जेल दंड होती से जेल दंड उपरे गोटे स्टे देती दिल्ली हाईकोर्ट तेणु गोटे सूचना एकदम स्पष्ट जे कांग्रेस एवं बीजेडी जो प्रार्थी को समर्थन करते से निर्मल एवं सच्चरित्र सच्चोट गोटे डाक्तरी बैकग्राउंड आसती जनसेवा बैकग्राउंड आसती किंतु बीजेपी जहाँ को समर्थन करुच्ची पचर भ्रष्टाचार निर्दिष्ट दंड अच्छी तेणु वर्तमान गोटे कथा जे नवीन पट्टनायक कहींपर जे आज्ञा बीजेपी भ्रष्टाचारी मान दल तेणु ये जो तापर जो चली जो बिजु लिगासी इत्यादि इत्यादि जो पाला जे नवीन पट्टनायक को गोटे समय अभियोग करता है ओडिशा कौन आउ कहीं नेता ना सब जगह बिजु पट्टनायक होची आज अन्य मैंने कहते आज्ञा ना नवीन पट्टनायक बिजु पट्टनायक को भल पाती आम हूँ बिजु परिवार वास्तव दायद 25 वर्ष धरिक बिजु पट्टनायक ना मन पकाउ नथिबा बिजु पट्टनायक माने मूर्ति रे फुलमाला टे चढ़ौ नथिबा नेता माने हठात बिजु परिवार दायद हो जाइछन एवं बिजु परिवार दायद हबा पई निजर दुर्नीति को घंट घोड़ेबा सांप्रदायिक दल सहित समीकरण जोड़िबा एटा बिजु पट्टनायक आदर्श केबे नथिला बिजु पट्टनायक गतकाली मनमोहन सामल मध्ये कहिसि जे कोनोसी प्रभाव रहबनी मेंटर आ गोटे दिल्ली प्राय मध्ये कहिसि 2002 रो समर्थन वाली पुनरावृत्ति हबो
ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ହାରିବି ବୋଲି? ନା ବିଜେପି କହିବ ଯେ ଆମେ ବିଜେପି ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଯେ କେନ ପ୍ରକାର ଜିତିବୁ। ବିଜେପିର ଥିଓରି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବେ ମାନେ କେମିତି ଜିତିବେ? ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରି ଜିତିବେ ତ? ସଂଖ୍ୟା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 35 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦଳର ହିସାବ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 22 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତ 22 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତିବି, କେମିତି ଜିତିବେ? ବିକା କିଣା କରିକି ଜିତିବେ, ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିକି ଜିତିବେ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନଜର ରହୁଛି ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଶାନା କରାଯାଉ, ଯେମିତି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସରେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ବିଜେଡିରେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ତ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂର ବି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 1998ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 1998 ପୂର୍ବରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଶବ୍ଦ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଏବଂ 1998ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଥିଲା? ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା ଭାରତରେ। ବିଜେପି ସରକାର ଏ ଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ, ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂର ନୂଆ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମ୍ପରା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 22 ଆସନ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା କେତେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଜିତିବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନମ୍ବର ତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। 1998 ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର ନଥିଲା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ଅସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତରେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏକାଠିକୁ ନେଇକି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଦର୍ଶ, ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯାଏ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ସମାଜବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ନେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ଏଇମାନେ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ। ଏବଂ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଥିଲା। 2009ରେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ବର୍ଷ ବେଶ ଭଲ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଶାସନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିଜର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଦର୍ଶକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଯେ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅସ୍ଥି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଭକ୍ତ ନବୀନଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଏ ସୀମିତ ରହିବ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ? ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ।